Herkese merhaba arkadaşlar, ben Doğuş. Bugün yepyeni bir oyunda karşınızdayım. Bu oyun biraz farklı arkadaşlar. Bu oyunda yok. Bu oyunda korku var, bu oyunda gerilim var, bu oyunda psikolojik savaş var. Kısacası bu oyunda her şey var arkadaşlar. Korkmak istiyorsanız tam yerindesiniz. Gerilmek istiyorsanız tam yerindesiniz. Psikolojik savaş vermek istiyorsanız tam yerindesiniz. O yüzden sizi de fazla bekletmek istemiyorum. Siz beğenilerinizi atarken ben de hızlıca videoya geçiyorum. Let's go. Uyarı. Bu oyun şiddet ve intihardan bilgisayarınız dahil bazı izleyicilere rahatsızlık verici sahneler içerir ve çocuklar için uygun değildir. İzleyicilerin dikkatine. Bu uyarıyla bile nasıl bir oyun olduğunu aslında biraz belli ediyor. Hızlıca başlayalım. Çok merak ettiğim oyunlardan bir tanesiydi bu arada. Bu aralar bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Daha çok böyle interaktif oyunlar. Daha çok böyle gerçek sinema tadında oyunlar. Just relax. Hoşuma gidiyor. Rahatlayalım. You're safe. Güvendeyiz. Yok ya. Allah Allah. Vay be. Sizin de hoşunuza gittiğini düşünüyorum açıkçası. Evet. Oyunun Türkçe şeyi siyah bulutlar gördüm imiş. Onu da öğrendim. Baktım. I'm sorry, Üzgünüm. Neden üzgünsün? but I have to leave. Neden? Don't follow me to where I'm going. Tamam, gelmeyiz. I don't want you to go where I've been or see the things I've seen. I know I've let you down. Ne için hayal kırıklığı? Maybe we can be together again. İnşallah be. But for now, I'm sorry. İntihar eden bir ablamız. Bu arada ses nasıl geliyor bilmiyorum. Şu an biraz fazla gibi geldi ama ses. Konuşmaların sesi az çıkmasın diye sesi yüksek tutuyorum bu arada. Washington Irving wrote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, Gücün izidir onlar. they speak more eloquently than 10,000 tongues. Tamam. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young life ended Charlotte'a far bak. too soon. We mourn the things we never said, could have said, because we never had the chance to say goodbye. Kızın cenazesindeler bunlar. Bu arada kısaca hikayeyi anlatayım arkadaşlar. Bir tane intihar eden arkadaşımız var. Biz bunu intihar olarak görmüyoruz. O yüzden araştırmaya gidiyoruz. Yani, kısacası bu. Did Özeti. she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? Kaçın diyelim mi? I just thought if it ever came to it, she'd say Bak, something. bunda da yine S'ye basarak karakterlerimizin şeyini görebiliyoruz. İstatistiklerini. Tamam. Devam et. No. Eve geldik. Tamam. İçme zındık. Kız ölmüş, bu hala alkolü derdinde ya. Pislik. Yok. Do you think she blames us? Belki. Maybe. Belki de suçlamıyorlardır. Bilemeyiz. Thank you. I'm so sorry for your loss. I'm so sorry. Thank you. Dostlar sağ olsun be. Yani bizi suçlamıyorlar herhalde. Thank you both for coming today. I'm sure it would have meant so much to Emily. She meant so much to us.
Yeah. Kristina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. Tamam. Can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Anlaşıldı. Bir tane kolye için başımıza gelmeyen kalmayacak. Olsun. Arkadaşımıza değer be. Kızın evindeyiz. Ev nasıl güneş görüyorsa artık. Gözlerimizi alamadık. Şuraya bak. Kolyeyi bul ya. Kolyeyi bulmaya geldik. O ne? Oka. Kolyeyi bulduk. Pakette kolyeyi. Güzel. Diğer oyunlara nazaran daha fazla sana bırakıyorlar. Ananı avradını. Ödüm koptu. Titredim. Harbiden titredim. Titrettin beni, titrettin. Titretiriz ana. Eğilme işte zındık. Aa kitap. Ya da defter. Deftermiş. Ha gerçekten hiçbir şey neye ayağına dokundu diye merak etmedin mi ya? May. Günlük. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counselors Özel olarak privately. görüşmem gerekecek. Her name is Dominique. Adı Dominik. Kasıldaki evinde insanları kabul ediyor. I'm glad to leave. Ayrıldığım için mutluyum. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to Karar recover from vereceğini this, söyledi. but I don't believe them. Ama onlara inanmıyorum. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. Ondan daha yakışıklı I davranıyor. just can't shake off Öyle that beni takip feeling of ettiği shadows hissinden following me. kurtulamıyorum. I feel in danger. Kız bir şeyler hissediyormuş bu As though arada. my life's going to end. Aynen I tell söylemiş people that zaten. I'm okay, but when I close my eyes, all I see Sadece kara is bulutlar black görüyorum. clouds around me. O ses neydi? Aha. Bir baksaydık. Bir I baksaydık just be. feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? Kızın zaten psikolojisi bozulmuş. Yani intihar etmesi çok normal. Gerçi günlüğün devamını okumadık ama yani büyük ihtimalle her şeyi yazmıştır. Psikolojik olarak. 21st of May. 21 Mayıs. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it. I can't write it down.
Devam et fotoğrafı. Fotoğrafa baktık zaten, devam et ya. 26th of May. I told Dominique what I knew. She tried to calm me down. Sakinleştirmeye She says it's çalıştı. all in my head, but I know this is real. Bir koşuya çıkalım ya. Biraz koşalım. Kendimize gelelim. Temiz hava iyidir. Kime? İçinde tut diyelim. Kime söyleyecektik anlamadım. Emir'in yanımıza mı aldık onu? Günlük 29th of May. The darkness is all around me. I can't tell anyone about this. I wouldn't know what to say. I have to be careful of people now. I feel like I'm being followed. kız harbiden kafayı yemiş. Ama normal gibime geliyor. Biz de birazdan zaten o pisliğin içine düşeceğiz. Ay be. Şey kırıldı orada. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here. I need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. Gidelim ya. I don't know. Just stay for the weekend. We should sort things out. Ha, diyorsun. I just want us to remember Emily together. Emily'e? To Emily. Ha. Emily. Ha dedim, ne alaka Emily? Hemen dedikodu yapıyorlar bak. Nasıl sadesiz. Kalk ya. Kapı çalıyor oğlum. Kapıyı aç. Dışarı açsana kanka. Dışarı aç lan. Hello? Ananı avradın, o ne lan? Canı sıkıldı. Kapıyı niye kapatmadın? Gerizekalı. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat.
Kapıyı kapat. Kendisi kapandı. Cevap ver. Kanka ne bu sakinlik? Cevap versene telefona. Kristina? Emily! Ne? I'm so sorry. Emily! What happened? Emily! Is it true? It's dead. Hello? Ne alaka oğlum? Emir'i ne alaka? Emir ölmedi mi? Öldü. Bizimki de yavaş yavaş kafayı yiyor. Geçmiş olsun. Burası Emir'in annesinin evi mi? Ne ya? Dün gecekinden hiç farkı yok. Gece bunu da görsen korkarım bu arada. Biz nereye geldik bu arada? Why don't we start with why you're here? Emir'in ölümü için psikoloğa mı geldik? My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. Senden bahsetti diyelim. Bir nedenini sonra bir sorarız. She mentioned İllaki you tekrar şey in a yapar. journal that she kept. I'm sure she did. I encouraged her to keep a diary of her treatment. Cevapları bulmam neden intihar etti ya? Bir I was söylesene. just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with Kanka mal that. mısın? Kız ölmüş. Maybe it would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Hayır kanka tabii ki de. Not like this. It would be more helpful if you could be in a more relaxed Ne? state of mind. Ne demek o? What? Close your eyes and listen carefully to my voice. Kapatalım bir deneyelim bakalım ne olacak. I want you to go to your deeper place, way down inside of you. Bu kızın psikolojisini bu bozmuş ha. Safe place. Vallahi bu bozmuş. Go there. In your mind. Now. Orman bu arada hiçbir yer güven değil. Orman diyelim. Ne oldu? Ha. Ormandayız. Tamam. Tamam. Geyik. O nasıl bir ağaçmış öyle ya? O ses ne? Ayı sesine benziyor. That's good, Kristina. As you go deeper into the woods, the deeper you go into yourself. Kristina, there was nothing you could do.
yapabileceğim bir şey yok muydu? What has scared you recently? Hayret gördüğünü söylerim ya. I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Bilmiyorum. I never used to. But now I'm not sure. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Peki. Then why would I see one? Our minds see what they want us to see. Ne alaka kanka, mal mısın? Do you believe in the afterlife? Evet. Yes. Do you believe in carrying on when everything else looks Bilmiyorum. hopeless? I'm not sure. Tell me about your relationship with your parents. Hayır. Şimdi kızlar arıyorlar desek nedenini soracak. Öldüler desek nasıl öldüklerini soracak. Onları seviyorum diyelim ya. Çok uzattın sen ha. Oh, I'm sorry. I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. Sen ne çeviriyorsun ya? Şuraya baksana ya. Tablolar bile sıkıntılı bu kadının. Nasıl psikolog? Patiente avec vous et vous allez faire de vous-même. Et la prochaine fois quand vous viendrez, voilà, nous allons vraiment travailler là-dessus. Ça ira beaucoup mieux et vous verrez. Bunun içe bakalım ya. Surtout ne faites pas ça. Reste calme. Voilà, je suis là, je vous écoute. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Konuştuğunu anlayamıyoruz. Bien travaillé la dernière fois. Très bien, voilà. Peut-être plus tard, après, oui. Patience. Beaucoup de patience. Kristina, over here. Git. Git bakalım, git. Ya bu kadında kesinlikle bir şey var bu arada ya. Come on. Over here. Emily neden burada olsun ama? Çok gerilim, çok gerilim. Over here, Kristina. In here. Emily çok korkuyorum, Emily. Emily.
bırakma tercihi. Allah senin eline tüküreyim yeter artık eğlen ya. Aha. Siz ne alaka ya? I'm sorry, I was just trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. Sen nereye gidiyorsun? What was I thinking? Thank you. Bizim miydi o kıyafetleri? Thank you for your help. Not at all. You're an interesting girl, Kristina. I Sen de hope you fazla find the iyisin. answers you're looking for. Sana diyor muyuz iyisin diye? Do speak to Reverend Peter at the church. I'm sure he can help you with this. İnançlı diye bir başarı aldık bu arada. Bak bakalım neymiş. Seansları. Niye kayıt alıyorsun sen bu seansları? I understand that, of course. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. Günlüğünde yazdığı şeyler. Okay. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why Neden? not? Because she's right there, Ne? standing behind you. Agnes. Kim? Kız fena Hello, korkmuş. Mug. Bayağı korkmuş. Reverend Peter. Peter, please. It's Kristina, isn't it? Yes. How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. Neler olduğunu anlamak istiyorum It's diyelim about ilk önce. Emily. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very common. Hayati soralım ya. Emily talked about seeing ghosts here in the village. And it's something that I've experienced as well. It's very common after a death like this to have such experiences, even for those that don't believe in the paranormal.
Başka? I thought that too, but this is something different. Maybe it has something to do with the story of Agnes. Agnes? Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course. Peki ne yapmış kanka? So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents weren't around for her, and as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. Out of options and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death. And that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. İntiharlar. But there are more suicides here than normal. Some areas are more prone to this than others. The sad fact is, suicide hotspots occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. Doesn't help that Alexander keeps talking about it. He's the Lord's descendant. He lives here in the village. Yes. The estate's had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. Can be a little bit grumpy too. Tabii ki gideceğiz. Çünkü niye biz malız? Meraklıyız da. Gidelim. Hikayesi güzelmiş bu arada. En azından efsane bir hikayesi. Hello, Alexander. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well, come in. Thank you. Çok da uysuz birine benzemiyor. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Danışman derken? Advisory at the clinic? Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. Klinik neden kapandı kanka? Onu bir söylesene bize be. Why did the clinic close? Yeah. A series of patient disappearances. Suicides. Over the years it led to its closure. Başka bir şey var mı? Sanki bir şey saklıyorsun gibi ama. Anything else? There was nothing wrong with the treatment there. It was the building that was cursed. Allah Allah. So you believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid.
Tek mi yaşıyorsun burada kanka? Do you live here on your own? Now, yes. My wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Takip. You believed the curse would follow you? Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Gördün mü kanka onu? Have you seen her? Of course. She haunted this house for years, burning the life out of anybody who lived under its roof. Yeah, the good Reverend hasn't told you the full story, has he? My ancestor was an arrogant man. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Her filmde niye bunlar, bu sahneler neden her filmde var? Neden? Yeter, yeter. Tamam kanka anladık. Ne abarttınız be? Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. How can you do this to me? How can you do this to me? I am your child. Diğer hizmetçi neden peki? Jag går! Men jag hatar dig för att du gör det här med mig! Förbanna dig och ditt hus! Keşke biz de anlayabilsek. The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. Yani kalk her zaman bir seçenek vardır be. Üzüldüm kıza. They say that a soul that dies in a state of rage leaves a curse. Well, Agnes cursed us all that day. So people believe these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered.
until the next blood moon appeared in the sky. O hak etmişti. Bu kadın kesinlikle hak etmişti bu arada. Hiç acımam. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, the estate steward found the maid hanging from a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now? Let me show you something. Çıkış noktası açıldı. Out there used to be the outbuildings that the servants lived in. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I finally had enough. Yaktırdığını söyledi zaten. Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. Emily'yi bir soralım ya. Emily hakkında hiç konuşmadık. I just want to know if she had anything to do with what happened to my friend. Look, I hope you find your answers. But if I were you, I'd leave this accursed place. Olmaz kanka, manyak mısın? Sen şimdi o gölü gitme dedin, o gidecek. Ne demişler, insanın başına ya meraktan... Excuse me, do you know where the old clinic is? You mean the asylum? Yeah, it used to be mental health. Yeah, that's it. The old mental place. They turn it into houses now. Follow the road up half a mile and turn right. Thanks. Yeah. You watch yourself up there. Pretty girl like you. All sorts of weirdos hanging about that place. Yeah, thank you. Sağ ol canım, sağ ol. The mental people go back there sometimes. Watch your step. Senin gibi. Not that I'm prejudiced or anything. Hello? Anybody here? Gözlerim kamaştı. Benim burada içim daraldı ya. Peki biz bunları yaşarken diğer kız nerede? Hani Emily'nin acısını beraber yaşayacaktık? Hani? Sola git ya.
Ee? Bu sefer de sağ seçelim. Yani burada tercihlerin çok da önemli olduğunu sanmıyorum. Ama artık bir yere varmamız lazım. Devam et. Girdik bari bakalım. Niye hemen çıkıyoruz? Ses. Orada bir ses vardı. Emine'nin sesi değil o. Emine'nin sesi mi o? Bak. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Biz gördük, o niye görmedi? Çok hissedemesen mi be? Burada bir şey var. Laf nesli mi? Evet bu. Koş. Koş. Koş, çık buradan, koş. Ay. Abi o kadar araba... Oi! What's your game? You shouldn't be here. This is a close site. Söyle ya. Someone in there, they were following me. Oh, there's always weirdos hanging about this place. It's bloody dangerous. No, this is something different. There was someone behind me. I swear, I swear. Well, we aren't there now. What did you think you were doing, wandering about like that? Look, I was a patient here. I just wanted to see it for myself. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No, she was here 2 years ago. Nasıl yani? This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to some other place. Yangın mı? Arkadaşlar burada durduralım. Güzel bölümdü. Hoş bölümdü.
Artık finalini bir sonraki bölümde yaparız. Sarıyor. Çok güzel sarıyor bu arada. Hem korku olarak hem gerilim olarak hem psikolojik olarak. Bu tarz oyunların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi pazar günü de büyük ihtimalle bunun ikinci partını yükler, finalini yaparız. Gerçekten oyun çok hoşuma gitti. Hem hikaye olarak çok güzel hem de hikayenin içinde hikaye olması çok daha güzel. Cezbedici bir şey var, yani hikayesi var. Dediğim gibi siz bu tarz oyunların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Fikirlerinizi de bu arada yorumlara belirtin arkadaşlar. Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa bunu altta belirtirsiniz. ETS falan diyorsunuz ama ETS için gerçekten ekipman lazım ve şu an o ekipmanı buraya koyabileceğim bir alanım yok. Belki ilerleyen zamanlarda onu da yaparız. ETS'yi de yaparız. Şöyle yapabiliriz. ETS'nin bilgisayar da oynayacak şekilde yapabiliriz ama bu da ne kadar tat verir tartışılır. Yine de denemeye çalışırız diyelim. Bugünlük bu kadar. Şimdiden size iyi hafta sonları diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.